Ambalima Doliba FM Doliba TV ani fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ ni bɔlɔlɔ sanfɛ ni waati na an ka foli b'a ye an b'a fɔ an ni ɲankuma i n'a fɔ an bɛ deli ka kɛ cogo min kunnafoni an y'a fɔ a ye cogo min an ye kunnafonidilaw ye an bɛ taa kunnafoni de ɲini walasa ka maaw kunnafoni fɔ aw sigiyɔrɔ la o siratigɛ kɔnɔ bi kunnafoni bɛ lase aw ma yɔrɔ min o ye Général Yamusa Kamara ye n'i ko Général Yamusa Kamara o tɛ maa ye maa min dogolen bɛ Mali kɔnɔ sabula a ye a jɔyɔrɔ fin min ye jamana yɛrɛ lakana ani jamana ka se ka bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na o siratigɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ jɔyɔrɔ minnu fana kɛra min ye lakana sira ye an bɛ se k'a fɔ fana a kɛra minisiri ye minisiri min kun ɲɛsinnen bɛ min ye an ka ministère de la défense et des anciens combattants an b'a fɔ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ min ye fangalatigi i n'a fɔ sɔrɔsi an b'a fɔ lakana ani anciens combattants olu ka ko ɲɛnabɔli ma o siratigɛ kɔnɔ an bɛ na se a ma bi walasa ka baro kɛ baro min bɛ sigi gafe kɔnɔ an y'a ye i n'a fɔ aw fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ waati min kɔnɔna na a kɛn bɛ ka gafe dɔ sɛbɛn k'o cari donc an bɛna na sigi walasa ka baro kɛ gafe in kɔnɔ gafe in an y'a fɔ cogo min o ye page 323 an b'a fɔ 323 page o de bɛ o gafe in kɔnɔna na donc gafe in yɛrɛ fana an b'a fɔ a titre ye présumé coupable ma part de vérité i n'a fɔ siga kɛra maa min na a ka tiɲɛ o ye min ye a ko kɔnɔ donc gafe yɛrɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni de gafe ye i n'a fɔ aw ye couverture ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min ni ye a ye donc an bɛna sigi walasa ka masala gafe in kɔnɔ gafe n'i y'a jateminɛ gafe in bɛ taa sigiyɔrɔ 7 la an b'a fɔ chapitre 7 donc gafe in b'o kɔnɔ chapitre bɛɛ n'a a kunkanko de don donc an y'a yira la to gafe in a kɔnɔna ko ka ca an tɛna se ka baro kɛ mais a bakurubaya an bɛna na kuma o de kan bi su in na Général i ni su wa i y'an bisimila i ka so bi walasa ka kunnafoni di an ma o diyara an ye kosɛbɛ sani an ka don kuma kɔnɔna na kumakan jumɛn de bɛ ani folikan jumɛn de bɛ ka lase minnu bɛ ka a lajɛ ani minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na n bɛ kuma segin e fo fɔlɔ n b'a fo ani mɔgɔ minnu ye n dɛmɛ ka n ka livre ni sabati n b'aw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn a baara ma nɔgɔn dɛ u ye n dɛmɛ hali bi ala k'u dɛmɛ u ka baara la ala k'an sago d'a ma livre ni ne y'a livre ni sɛbɛn pour que jamana mɔgɔw ka a dɔn tiɲɛ yɛrɛ ye min ye k'u bɔ fili la parce que mɔgɔ caman kɔnɔ ko ni min mɛnna radio la min mɛnna télévision na ko o de ye tiɲɛ ye a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ i ka ɲininkali kɛ maninka bɔ ko ɲininkali tɛ fili n'i ye mɔgɔ ɲininka a kɛ ci ala fɛ fili caman bɛ yen i tɛ don o la donc an b'a ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ fɛ bɛɛ k'i to mada nin na n'i ye min fɔ ne tɛ nkalon tigɛ sababa de don parce que mɔgɔ faga tɛ o ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ faga ma nɔgɔn n'a fɔra k'i ya mɔgɔ faga a fagara ɲa ma i k'a dɔn o de ka di ye o ka di bɛɛ ye donc bɛɛ k'i tuloma dɔn nin na u k'a dɔn a kɛra ɲa ma an b'a ɲɛfɔ o cogo la ni min y'a dɔn a fɛ an ye kunnafoni min di ko o ma a lawasa hali bi an bɛ se ka s'an ma an b'an sigi ka masala pour que a kɛ faamuyali k'a la. ok donc ni tun ye général yɛrɛ ka folikan ye walasa ka don babu kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min bi baro ka di kosɛbɛ sabula hali ni ye gafe nin yɛrɛ a préambule an b'a fɔ a titre ta ka kalan i b'a dɔn ko kuma nafamaw de b'a kɔnɔ kuma minnu ye jamanajɔ kuma ye kuma min ye tiɲɛ ye o de bɛ gafe in kɔnɔna na o siratigɛ kɔnɔna na yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna min fɔ an b'a fɔ min ma biographie a yirala k'a fɔ min ye général ye ale yɛrɛ bangena septembre kalo 22 san 1952 Bankumana Kati mara la donc a ye général ye Yamusa Kamara ye école min kɛ an b'a fɔ kalanso min kɛ école normale supérieure de Bamako en 1973 i n'a fɔ san 1973 donc après un bac philo langue il enseigna d'abord le russe avant de rejoindre l'armée donc i n'a fɔ bac kɔfɛ il y'a k'a fɔ ko i ye russe kalan de kɛ yanni i ka taa don armée kɔnɔna na engagé volontaire en janvier 1979 donc i n'a fɔ i yɛrɛ donna sɔrɔsiya la volontaire c'est-à-dire i yɛrɛ sago la i donna i ye fini ta o kɔnɔna na donc il fut de nombreux stages
et il est détenteur d'un diplôme de commandement de régiment d'infanterie mécanisé. Donc, il n'a pas ça au Belcofer, il donne Kalanami Emiaï. Donc, il y a en même temps, un diplôme de Bibolo Mimbe, en bas pour commandement d'infanterie. Bon, on connaît sur la cité, on a fait Minangirimo, mon bêta, quelques terrains. Donc, il y a Kalanke, Ani, mécanicien. Donc, et brevet de l'école supérieure de guerre. Donc, il n'a pas fait école Mimbe, en bas pour école de guerre. Il n'a pas Kalanbe, Kelobe Kalan. Kalanso Mounafana, yo au Kalanfonake. Donc en Tunisie de 2006 à 2007. Donc au Kera Tunisie, sans bafla ani woro, ani sans bafla ani wolonvla. Il occupa différentes fonctions. Donc c'est comme 9% et Jamana era Marakonana, c'est lié Joro Chama Fanake. Donc commandement de compagnie c'est-à-dire commandement de compagnie en bas pour Moumou Tchedobe Kalfa Mounuma. Mounu Betani Tchedonye, quelque là. Mounoubu Oubla, Min Kanga Minke. Donc, le commandement de compagnie, donc directeur du centre de formation du service national de la jeunesse. Donc, au centre de Fanabé, il a fait Chifinakao. Donc, au centre de Mimbe, Kalaso Mimbe, au Fanakala, qui est au Fananyamaoui. Donc, directeur du Pitané militaire de Kati. Donc, Kalaso de Fanabé Kati, le Mimbe, Demseno Kala, depuis il a fait CP Kofé. Donc, il y a au Fananyamaoui. Donc, chef d'état-major de la garde, Migné garde au Fanaka, chef d'état-major. Kanyama, qui est au Fanaye, donc commandant des zones de défense. Donc, il est commandant des zones de défense Fanaye. Donc, conseiller Gao. Ok. Donc, conseiller au ministère de la Défense et des anciens combattants. Donc, il est conseiller Fana, n'a pas un portfolio, il est du ministère Mignesilembe et défensivement, après quelques temps, anciens combattants au Konyama. Maintenant, sous-chef chargé des opérations des états-majors généraux des armées. Donc, il a fait armée au Fanaka sous-chef des opérations d'état-major général qui est au Fananyamaï. Donc, puis ministère de la Défense. Donc, ministère de la Défense qui est il fut aussi conseiller militaire du président Ibeka. Il y a la Fanaka for Mine Jamana Kuntikoro Ibeka, Ibrahim Bouaka Ketai, Ikera Oka Kangorosigi, Mine Fintilaka Oka Fanfelafe. Donc, le général Kamara est détenteur de médailles commémoratives de campagne à Salam. Donc, il y a la médaillé. Donc, et celle du mérite militaire et des officiers de l'ordre national. Ani médaille et militaire ani mi jalatki bofana mafo officier de l'ordre militaire national ni jamana be ngakoi ikera ofana ori kun ka biographie andi mafili. Donc, au stratégie konana général amena do babu konana. Ame jamana min kono ambe delika fo surtout Mali kono ko ni be fe ka fin do malien la iba ke seveni ke gafe wala saka dama o be ke sababu ye alni akbe ka familial ni soro ato soro na e finiti la kai o fana ye fin min ka dogo Mali kono kai ko finiti la ka bibla seven na kuma te ka fo ka gafe bo bi e gafe bo e tola ambe se ka don ko mun ni pousser ni bla peta kani gafe ni seven. Tiga ni ngali diara an b'a fɔ maninkakan na ko ba degun de bɛ kini kɛ ni tɛ sɛbɛnni kɛ dɛ ma deli ka sɛbɛnni kɛ ni service ta bolo bɔra la ne yɛrɛ kun sigilen tɛ na don kelen k'a fɔ n bɛna livre sɛbɛn ko n'a natira de don mɔgɔ faga ka jugu dɛ ni mɔgɔ faga nkalon dar'i la a ɲɛfɔ cogoya t'e bolo gouvernement ye communiqué kɛ k'a fɔ télévision na k'a fɔ ne de ye mɔgɔ fagala dɔ de i b'i yɛrɛ bɔ cogo di bɔ cogo wɛrɛ si t'i la fo n'i ye sɛbɛnni kɛ o de ye n bila livre sɛbɛnni na voilà ok pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ communiqué bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ voilà o de ye n bila pour que k'a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn n y'o de sɛbɛn komi n tun tɛ se ka taa télé la n tun tɛ se ka taa radio la i bɛ ka kun bɛ fanga la n ye commencé ka livre sɛbɛn peut-être tuma a ka ca Ala fɛ ni mɔgɔw y'o kalan u n'a dɔn ko kɛnɛ bɛ ɲa ok n'a ma ɲɛ mɔgɔ kɔni i ye fɛn kɛ i b'i sigi ni a kɔmasegin i n'a fɔ bi e kɔni ye gafe bɔ i sigilen bɛ ni kɔmasegin jumɛn de ye ni gafe in ne ka laɲini ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ n'o b'a fɛ ka fagali min kɛlen n bɛ fɛ k'a ɲɛ bɛrɛ yɛrɛ dɔn k'a ka livre ta k'a kalan minnu ka mɔgɔ fagalen don
parce que dɔw b'a la hali bi olu tɔnin bɛ communiquer de kan parce que ne hakili t'a la ka fɔ gouvernement delila ka communiquer kɛ nkalon kan nin bɛ sɔrɔ peut-être a siɲɛ fɔlɔ de mɔgɔ caman hakili la ni communiquer min mɛn gouvernement na radio ni télé la dɔrɔn ko o de ye tiɲɛ ye mais tiɲɛ tɛ tiɲɛ foyi t'a la donc ni a fɔra télé la k'a fɔ e mana yira mɔgɔ min na k'a fɔ e de kɛra ka mɔgɔ sababu ye fo k'i a ye sa e tɛ kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ de donc ne ka laɲini ye min ye k'olu bɛɛ bɔ fili la ne b'a fɔ ni min dalen t'a la o tigi kana an k'an sigi ka masala. Ok, donc an y'a ye gafe in kɔni an bɔra k'a fɔ gafe in n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn page 323 mais n'i y'a jateminɛ bi bi in na o ka ca nka an ɲɛ b'a la gafe in yɛrɛ sanfɛla la an b'a fɔ min ma a titre a se présomption coupable ma part de vérité i bɛ se ka mun fɔ an ye ni titre in kan ni ɲɛbila min bɛ yen hakilina jumɛn de bɛ nin ko in kan. parce que sariya la hali mɔgɔ bɛ n'i bɛ k'i de a tɛ fɔ mɔgɔ bɛ se k'i bisigi k'i nɔ b'a la mais a tɛ fɔ k'a fɔ i nɔ b'a la bisigi de don fɔlɔ mais ne ta ma ko ye ne ta kɛra i n'a fɔ u dalen b'a la k'a fɔ ne de nɔ b'a la o de y'a to n y'a fɔ ko présumé coupable sinon sariyatigiw b'a fɔ ko a kan k'a fɔ ko présumé innocent hali n'i ye fɛn fɛn kɛ yanni ka to jugement ka kɛ i bisigilen don mais a tɛ fɔ k'i nɔ b'a la mais o tɛ ne ta ye ne ta kɛra k'a fɔ ne nɔ b'a la o de y'a to n y'a sɛbɛn ko présumé coupable n ko n ka tiɲɛ ye min ye n b'o fana da mɔgɔw tulo kan u ka u fila da ɲɔgɔn kan gouvernement ye communiqué min kɛ ani ne bɛna ɲɛfɔli min kɛ u k'a fila da ɲɔgɔn kan tuma dɔ a ka ca Ala fɛ u b'u ta sira ye. ok an kɔni gafe in kɔni b'an bolokɔrɔ an y'a ye fana gafe in bilala bɔlɔlɔ sanfɛ ka di mɔgɔ caman ye ka gafe in sɔrɔ o bolokɔrɔ nka bi bi in na i bɛ se ka mun fɔ minnu ma nin gafe in sɔrɔ fɔlɔ ou bien minnu yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ tɛ nin gafe in kalama walasa u ka u senfa ka se ka gafe in bila u bolokɔrɔ. voilà c'est à dire que ni Mali y'an bɛɛ de ta de a jɔcogo ɲuman o y'an bɛɛ ka laɲini de ye mais a ka jɔ tiɲɛ kan a ka jɔ tiɲɛ kan donc ni min b'a fɔ ka tiɲɛ yɛrɛ dɔn o kana ka gafe nin san k'a kalan comme ça a b'a tɛmɛsira dɔn a b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ninnu fɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ yan bi n'i bɛ fanga la bi i bɛ se ka ko caman kɛ n'i bɛ fanga la bi mɔgɔ caman tɛ tiɲɛ f'i na n'i bɛ fanga la n'i ye fɛn fɛn fɔ bɛɛ dalen b'o la mais politicien dɔw bɛ sɔn ko bɛɛ ma pour que k'u yɛrɛ diya n yɛrɛ y'a mɛn wagati na ko nin ye kangarentigi ye nin tɛ bɔra mɔgɔ rɔ donc n'a ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais ani tiɲɛ yɔrɔ ka jan ani tiɲɛ yɔrɔ ka jan ne tun bɛ kɛ wagati dɔ la hali n kun tɛ sunɔgɔ mais ni an b'a fɔ ko ni i b'i yɛrɛ busaya yiri min den d'u ma ni su taara ye o kɔrɔ mɔgɔ t'o faamuya la o tɛ se ka faamuya cogo si la o bɛɛ de ye n bila ka livre nin sɛbɛn pour que mɔgɔw ka bɔ fili la u ka tiɲɛ dɔn. ok voilà. général a fɔra cogo min e ye finitigilaka ye a ma ɲɛ i ye gafe sɛbɛn nka n'i ye gafe in ta i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min an kɔni ma se ka don gafe in bɛɛ kɔnɔna na nka an ye dɔɔni min kala la n'i y'a ta gafe daminɛ na ka taa fɔ min ye an bɔra k'a fɔ régime mɔgɔ ninnu ka parti an b'a ye cɛ kelen tɔgɔ kɔni bɛ gafe in na kosɛbɛ min ye an ka minisiri kɔrɔ ye a kɛra ministre de défense kɔrɔ fana ye min ye Sumele Bube Mayiga ye a tɔgɔ bɛ gafe in na kosɛbɛ Sumele Bube Mayiga nin yɔrɔ ye jumɛn ye nin ko in na a ka d'an ye bi i k'i da don a la i k'a walawala an ye kosɛbɛ walasa mɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ. o diyara n ye parce que livre bɛɛ b'o o de kun kan Sumele Bube Mayiga a bɛ se ko caman na ne tɛ politique wari ne tɛna politique kɛ bi n tɛna politique kɛ sini ne kun ye sɔrɔdasi de ye n ka baara ye min ye ne ye san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la hakili la n kan ka dɔɔni faamuya o la don dɔ kɛra président y'an mɔgɔ damadɔ wele ale kun b'a la Tumani Jime Jalo kun b'a la Sara Samakala hinɛ la o fana kun b'a la ani a ka directeur de cabinet Mahamadu Kamara ani Bube yɛrɛ anw sigilen bɛ journaliste minnu fagara Kidal
Ghislaine Dupont ani voilà Claude Verlon olu fagalen président y'an fara ɲɔgɔn kan k'ale kɔni kun y'a a ŋaniya ka médaille d'u ma ko officier de l'ordre national k'u ka o d'u ma a ka y'a décision bɛɛ kun ta décision bɛɛ kun tara ka ban tɔ tora dɔrɔn ka cérémonie organiser ka médaille d'u ma ne ye n bolo yɛlɛ a ko jina ko kuma jumɛn b'i fɛ ne ko bon n ko président n ko ne bɛ basa i bɛ ko dɔ dɔn ne t'o kalama mais ne t'a faamuyala la n ko journaliste minnu nalen bɛ kiriyali la hakili la o kun tɛ an ka baara la dɛ u nalen bɛ baara min na ala kelen de b'a lɔn mali ka baara kɔnɔ kun tɛ ni ala y'a kɛ u nana kasara y'u sɔrɔ o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mais ne k'a di ma n ko o n'u ka kan mais ne hakili la i k'a kɛ chevalier ye n ko o bɛ wasa parce que n ko an ka sɔrɔsi caman bɛ ka bin don o don mɔgɔ wɛrɛ nana an dɛmɛ yan bi o caman fana bɛ bi officier ma di olu ma fo k'a di ninnu ma n ko ne hakili la kɔni a kɛ chevalier ye n ko o kɛ an ka ɲa a ko k'i ka kuma o ye tiɲɛ ye n mana kɛ chevalier ye a ma miniti kelen ma a ko ayi n mana kɛ officier ne ko wa e de ye président ye ne hakilila ta de f'i ɲɛna mais min ka di ye i b'o de kɛ nka ne kɔni hakili la n ko n'i tun y'a kɛ chevalier ye n ko o de kɔni tun ka ɲi a ko d'accord ko n b'a kɛ chevalier ye an bɔlen ne y'a fɔ n ko n ka président ni n ko maninka ka kuma tɛ ko kirisi min daminɛ ye tu bisimila i b'a kun mana banni nɛmaya bɔ o kana bala mɔgɔ la n ko fo mɔgɔ min ka laban ni ye président kunturu ka décision yɛrɛ mɛ miniti 5 kɔnɔ siɲɛ 3 n ko ne m'a faamuya ni kuma fɔra i bɛ i sigi k'i hakili la ka munumunu ka sɔrɔ k'i ka décision ta bon an tɛmɛlen o kan décoration ko bana sɔrɔ an ne ta ma an kun bilenna jamana kunkolo an bɛ ɲɔgɔn hakili la falen jamana kunkanko la an kun bɛ ka baro kɛ Bube nana fɔ ko ko Sɛnɛgali bɛ yan de ka MINUSMA lakɔlɔsi a seginn'o kan fo siɲɛ 2 ne ko Bube n ko o t'a ɲɛ yɛrɛ n ko ni MINUSMA kun tɛ se k'a yɛrɛ lakɔlɔsi k'u bɛna mun k'an de fɛ yan u bɛna mun k'an fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ lakɔlɔsi fo tubabuw de bɛna olu lakɔlɔsi k'u bɛna mun k'an de fɛ yan ko an nana k'u k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i k'a faamuya ne ye san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye ka n'an dɛmɛ ka lakara sabati mais n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko MINUSMA ka baara ye min ye o kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o MINUSMA ka baara ye Sɛnɛgali ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jatigi welekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ y'o ye a fila bɛɛ kɔni bɛ kɛ ka basigi sinsin jamana kɔnɔ mais kun tɛ kelen ye dɛ ko finitigiw kelen mais manamana ko tɛ kelen ye ninnu ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man di a ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka laɲɛgɛ ale dɔn pour que a ka dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se ka fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye Irénée wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko Bube y'i kali k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan na k'a b'i bila kaso la ne ko ka ne bila kaso la n ko ne ye mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalilu jumɛn de ye a ko n ka hakili to n yɛrɛ la après n ye lettre sɔrɔ a Bube kelen lettre ci ne ma ministre de la défense ko n ka taa pôle économique la kalan bɛ fɛ ko k'a ɲininka n ko y a pas de problème ko n bɛ taa donc n'an y'a faamu o de tun y'a ka plan A ye i n'a fɔ gafe kɔnɔ y'a fɔ cogo min c'est à dire ne mina kun yɛrɛ nin a kun t'a fɛ n ka to président kɛrɛfɛ parce que n mana k'a na bɔn c'est ça justement ne tɛ sɔn nkalontigɛ ma a ko nin bɛ cogo min na ni n tora président kɛrɛfɛ n tɛna n sago sɔrɔ a bɛna n ka na bɔn an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin nata donc a kun yɛrɛ de nin ye a tɔ nin bɛɛ ye manamanakan ye bon o kɛlen to ne taalen karan bɛ fɛ yen
avocat dɔ nana sigi ne t'a dɔn yɛrɛ ko maître Dembélé kuma deli ka ye yanni ka to Karame ka kuma ta a ko a ko Karame i ye général wele ka na a wele kun ye mun ye i bɛna wele seereya de la wa ou bien a jɔyɔrɔ ye mun y'a la a ma fɛn fɔ a tilara k'a fɔ kuma daminɛ la a ko général Yamusa a ko mɔgɔw minɛna parasites minɛna ka t'u bila Kati e kun ye ministre de la défense ye e ma foyi fɔ pour que k'u lasegin ka na Bamakɔ parce que i b'a dɔn ko Kati tɛ u marayɔrɔ ye ne ko n ko o tɛ ne ka baara ye o tɛ ne ka baara ye u ma mɛn Kati yɛrɛ ministre de la justice min tun bɛ yen u place u la o don na o ni Katɛgɛ ye fɔli kɛ adusɛgɛ bɛɛ u seginna ka na Bamakɔ yan ko ne ka mun b'o la a ko non i nɔ b'a la o ye kuma fɔlɔ de u b'a fɔ ko ne n kun donna janfa la ko mɔgɔw ninnu bɛna k'u lamara Kati o ye fɔlɔ ye complicité de séquestration o kɛra ten après papier sɛbɛntɔ la a ko a y'a yɛlɛma ko n tun bɛ mɔgɔ faga nin kalama ko ne tun bɛ mɔgɔ faga de la donc ko ne y'a mɔgɔ dɔ de ko ne tun bɛ janfa la ka mɔgɔw ta k'u janfa ka t'u faga ko n y'o dɔ ye ko n y'o mɔgɔ dɔ de ne ko n k'o de fɔra ɲɛna a ko n'o ma fɔ n k'o fɔra ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ ka kuma dɔ su koli ba ma ani ba su bɛ ka o ye kelen ye n k'o tɛ kelen ye dɛ n k'o tɛ kelen ye i kana ko ɲagami ɲɔgɔn na ni kun ye ministre de la défense ye mais a kɔrɔ tɛ ko fɛn fɛn bɛɛ ko ne b'a ba kalama n k'a bɛ fɔ ne yɛrɛ ne bɛ k'a bureau la a bɛ fɔ ne yɛrɛ na a ka greffier tun bɛ yen o kun banna ka sɛbɛn a y'i kunna firi ne n ka sɛbɛn n ko nin de fɔra yen na n ka sɛbɛn problème foyi t'a la mais n ko kuma kelen fɛ ne tɛ se ka juger n b'o f'i ɲɛna bi ne tɛ se ka juger n'u jugera juge n bɛ kuma yira juge la u bɛ maloya u b'u yɛrɛ ɲini mais n ka sɛbɛn a sɛbɛn a y'a sɛbɛn ne taa kun filɛ gendarmerie la kaso la en tant comme ça o tile fila ne y'a mɛn radio la ko ne ye papier signé a ma fɔ n ɲɛna diɲɛ na ne y'a mɛn to y'a mɛn radio la cogo min na ne fana y'a mɛn ten ne ko n ko nin fana ye jumɛn ye ko n ye papier signé a ma fɔ n ɲɛna diɲɛ na kalan bɛ ma fɔ ne ɲɛna ne y'a mɛn RFI de la ko ne ye papier signé n ko nin fana bɛ kɛ cogo di ka nkalon karama dɔ bɛn ka fɔ n'a fɔra mɔgɔ ye radio ni télé la ko n ye papier signé mɔgɔ bɛ da la a ma fɔ ne ɲɛna to y'a mɛn cogo min na ne fana y'a mɛn ten ko ne ye papier signé ne ko n ko nin fana kabako dan dɛ mais n ko ni fanga b'i bolo i bɛ se ko bɛɛ la mais n ko ala bɛ se bɛɛ la mais n kan ka jugement kɔnɔ jugement fana don selen comme n yɛrɛ ko papier signé baga tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ dɛ e ko n bɔra a kalama ko n ma fɛn fɔ a siɲɛ naaninan de filɛ nin ye papier signé ko kuma tɛ fɔ la tuguni dɛ ko n bɔra a kalama ko n ma fɛn fɔ kuma kelen yɛlɛmɛ ko naani fɛn kelen yɛlɛmɛ ko naani c'est que i tɛ tiɲɛ de kan o de tun bɛ yen sisan ko n bɔra a kalama ko n ma fɛn fɔ mais a bɛɛ ye kelen hali tun bɛna yɛlɛmɛ minnu y'a signé olu de tun kan ka fɔ ne ɲɛna ne tun ma fɛn fɔ na ko n bɛ kɛ jiko la ne bɛ n ka bureau la défense ne b'o dɔn cogo di a bɛ donni ka fɔ ne ɲɛna dɛ minnu ye papier signé dɛ n'a t'a fɛ o tɔgɔ ka bɔ a la ko n bɔra kalama n ko de kan ka fɔ ne ɲɛna donc i sɔrɔla mais i ma taama voilà. ok i bɔra k'o fɔ an y'a ye min ye gafe in kɔnɔna na surtout i y'a jira k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn min kun ɲɛsinnen bɛ SBM fɛ ko a kun kɛn bɛ ka i n'a fɔ mɔgɔ min kɛn bɛ k'i ni da maa kan n tɛ fɛ ka karisa ye donc bɛnbɛnbɛn bɛ se ka bɔ sira o sira fɛ n bɛ o kɛ walasa k'a lanɔgɔ o plan kɔnɔ i y'a jira k'a fɔ plan A ni plan B tun bɛ yen plan A kun bɛnnen bɛ min ma o de kun y'a ye don dɔ i balila ka ye o ye min ye BGP bureau de vérificateur général o y'o bila walasa ka na ko kasabi min d'i ma walasa i ka don kow la baara minnu kalifalen ma sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ a la k'a dɔn kasabi donna yɔrɔ min kasabi min kɛra ka min kɛ e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min ye gafe kɔnɔ ko nin kun kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye maa ka bila ka taa ministre surtout ministre la défense ka taa o ka ko sɛgɛsɛgɛ o hukumu kɔnɔna na min o plan B i bɛ se ka mun fɔ an ye o walawalani k'an ye o la. n b'a f'i ɲɛna n ye min fɔ a daminɛ tuma plan yɛrɛ kun ye min ye n ye min kɛ ka Bube sɔsɔ président ɲɛna o de ma diya Bube ɲɛna donc a ka laɲini bɛɛ tun ye pour ka ne mabɔ président la mais n'i bɛ mɔgɔ mabɔ i na kuma dɔ fɔ
a ka plan fɔlɔ min kun ye min ye komi a kun fɔra ko yuruguyurugu bɛ kɛlɛ 2014 la o ko kun y'o ye donc o kun b'a ye vérificateur général mɔgɔw bila ka na ko kana ne ka n ye dépense minnu kɛ k'olu lajɛ n'a sɔrɔ ma wari dɔ détourné a ye kalo kelen de kɛ kalo kelen ni kɔ e ma foyi ye min tɛ taa sariya ta fan fɛ an ye sɔrɔsi an b'an kɔ kuma an bɛ siran an kɔ kuma ɲa ne ye maninka ye n tɛ mamana ko kɛ n y'o de fɔ n ka livre wa ni ye maninka ye n tɛ nkalon tigɛ n tɛ dulɔ min n tɛ dulɔ min n'a ye parce que n'i ye dulɔ min i bɛ mun kan fɔ ne tɛ dulɔ min n bɛ n yɛrɛ kalama tuma bɛɛ n tɛ nkalon tigɛ donc i ma défaut ye o yɔrɔ la i ma défaut ye o yɔrɔ la et fɛn bɛɛ kɛ ne y'a fɔ cogo min na n ko nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye vérificateur général depuis contrôle général d'état ka na mission kɛ fo k'a laban a ma kɛ fɔlɔ n'u y'a daminɛ u bɛ tila fɔ k'u ka jɔ ɲɛmɔgɔ de tun b'a kun dɔn mais ne t'a na a ye kalo kelen ni kɔ de kɛ a bɛ kɛ ne ka yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ i ka hakili la ko n ye facture fu de sɛbɛn k'u ka wari labɔ o yɔrɔ ma ye comme o yɔrɔ ma ye o kun ye plan A ye o ma jɔ sen sɔrɔ. ok mais o plan A kɔnɔ hali bi i bɛ kuma min ye société ko kuma ye o société dɔ sanna min ye 26 000 francs ye o kɔrɔ ye 5000 ani 200 a ja ka taa fo 6000 ko mais o kuma minnu fɔra i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min mais a ma ye tan o kuma dugu ninnu na o kuma tɔgɔ bɛ cogo di. o de bɛ vérificateur général de komi u kun bɛ ne dɔrɔn de kɔ u nana a kun tɛ mɔgɔ si contrôler la fo ne ta mais pour que a mɔgɔw hakili siɲa a y'a kɛ kalo 3 ɲɔgɔn yanni ka to ne kana défense la a y'o jate minɛ mais Bube yɛrɛ ta t'a la a kun bɛ dan ne ta gansan na mais k'u to ne ka nɛrɛweli la o yɛlɛmɛna u taara bɔ Bube ka société fɛn a ka ko kuntan don kalama et société min ye tɛ 600 bɔ n'o taara kɛ 6000 de yɛrɛ o kɔni yuruguyurugu tɛ tɛmɛ o kan mais u ma fɛn kɛ parce que u tun tɛ Bube kɔ u tun bɛ ne de kɔ c'est ça justement. ok i y'a yira fana k'a fɔ sariya ɲɛna mɔgɔ dɔw kɛnen don ka tɛmɛ dɔw kan n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ ko tolérance zéro o kɔrɔ ye ko hinɛ tɛ kɛ baasi la donc o kuma kan ka kɛ bɛɛ kunkanko ye mais ani ka se ka sinsin bere yɛrɛ di min ye discours politique ma mais e kɛtɔ ka nin kuma fɔ e bɛ k'i sinsin jumɛn de kan o sisan. voilà n'a fɔra a ye fɛn fɛn fɔ ko ne y'a kɛ a tigi yɛrɛ bɛ yen a bɛ ɲɛfɔli mɛ livre kɔnɔ mais fɛn ma ko hali u ma wuli k'u ɲininka e de ko ko bɛɛ ka kan sariya la ne m'o faamuya dɛ ni bɛɛ ka kan sariya la ni min ye min bɔn o k'o cɛ e ko ne ye min kɛ n'o kɛra sababu ka taa ne lase kaso la o tɛ tiɲɛ ye minnu y'a kɛ olu bɛ yen hali u ma ɲininka mɔgɔ kelen si ma ɲininka o bɛɛ la ministre ka baara jumɛn bɛ fɛn na kɛlɛkɛyɔrɔ fana ministre ka baara foyi tun t'a la ni ministre ka baara tun ye kɛlɛ k'i da don kɛlɛko fɛn na est-ce que bɛ sibiri bila ka taa yen sibiri tɛ bila ka taa yen ministre ta ye dɔrɔn ka ni sɔrɔdasiw mago bɛ minɛn min na a b'o minɛnw ɲini ka na di sɔrɔdasiw ma a mana san da la sɔrɔdasiw ka sira foyi t'a la u mago bɛ minɛn min na a ko n'o d'u ma c'est tout. ok d'accord o gafe kɔrɔ in kɔnɔna na an b'a ye i b'a jira k'a fɔ walasa k'i écarter ko min ye Soumaïla Boubé Maïga a ma fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ min ye ka taa ŋunuŋunukan fɔ président ɲɛkɔrɔ k'a jira k'u ye kuma dɔ fɔ min bɛ dankari Faransi yɛrɛ ka nafasira ma donc ko o siratigɛ kɔnɔna na ko président y'o kuma ta donc ko o kɛ sɛbɛ ye ka taa fɔ Adja min ye ministre de la défense français Jean-Yves Le Drian o fana da donna la nka e wolola don min e yɛrɛ y'a ye min ye ministre de la défense ye o y'a f'i ye k'i janto k'i tatɔ weleli min na k'i tatɔ i datugu sira de fɛ nka o don e kuma da la sabula i y'a kɛ kuma gansan ye nka a taara la mais est-ce que o kuma bɛ se ka sabatiya ka fɔ bi na mɔgɔw b'a ka fɔ cogo min ko Boubé ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo ko Boubé bɛ yan walasa ka Faransi ka intérêt défend. ne m'a f'i ɲɛna ko komi vérificateur général ta nana a ma se ka wo sɔrɔ o la
Bereruzu problème kun bɛ a ye n tɔgɔ fara o kan ten a y'a tɔgɔ fara o kan ten mais a kun yɛrɛ t'o de mais pour que a ka président sɔrɔ o k'a dɛmɛ a y'a fɔ ko n ye tubabu nɛni o nana cogo di ne b'a fɔ ne tɛ Kidali ka ye ne somɔgɔ ma se Kidali ne somɔgɔ yɛrɛ tɛna se Kidali ne somɔgɔ ye Sɛnɛgalɛw ye bɛ Banguana u tɛ se Kidali abada Banguana ni Kidali tɛ a ka ca ni kilo 1700 la dɛ ne somɔgɔw tɛ se mais ne da dɔn Kidali ko la faso ko danaya min dara ne kan k'an bila défense la fɛn fɛn bana ka faso la kɔlɔsi ne bɛ o jɔyɔrɔ de fa an ka sɔrɔdasi dɔ ɲɛna o waati la an ka sɔrɔdasi tun bɛ Kidali commandant de régiment tun bɛ n b'a tɔgɔ fɔ Mamadu Kamara Mamari Kamara fo kɔsa in na a tun kɛra Kulikoro gouverneur ye Mamari Kamara a fana y'a ka sɔrɔdasi kalan kɛ tubabuw fɛ yen ale tun n'a ka a ka sɔrɔdasidenw tun bɛ Kidali ye n'a bɛ bɔ ka taa patrouille kɛ n'a nana tubabu min tun bɛ o tun b'a wele ka mafiya kosɛbɛ ale ko k'ale m'o faamuya a ye nana dɛmɛ o ye tiɲɛ ye mais ne bɛ n fadugu de la ni ne kɛra ka ɲɛfɔli kɛ minnu ye n bila yan ne ka ɲɛmɔgɔ ye ne b'a ɲɛfɔ dɛ ne kuma tɛ ne na ayi tɛ donc o gɛlɛya tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ a tun bɛ ne wele k'o fɔ ne ɲɛna an tun b'a essayer ka mɔgɔw ni hakili yɛlɛma pour que bɛn ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ dɔ kɛra juillet 2013 an tun bɛ 14 juillet 2013 an tun bɛ Paris a ye téléphone ci ne ma ne ni an ka attaché défense tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun b'o ka so yɛrɛ colonel Mohamed Kulibali a ko ko ministre komi i bɛ Paris a ko i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka taa i ni tubabu ka fɔkɛ ka bɛn jasa ni mɔgɔ na se ka an ka sigi kɛ ni ka gɛrɛntɛba nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne ko y a pas de problème n ye téléphone ci o y'a sɔrɔ lansara tuma selen don n ko n bɛ na ko baara jigintɔ dɛ n ka sabali a ye ma kɔnɔ dɔɔnin n ko n bɛ na n ko kuma mɛn ta tɛ n ko n bɛ na sisan an taara pati fana embouteillage ka ca o ye n wele fo siɲɛ 2 ne ko n ka sabali an bɛ sira la ka na mais an bɛ embouteillage de kɔnɔ ala y'a kɛ an sera yan tuma na o b'a sɔrɔ 17 heures tɛmɛna yɛrɛ ministre tun tɛ yen o b'a sɔrɔ généraux mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ni civils grand fonctionnaires olu mɔgɔ damadɔ tun bɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn u nana n ye min fɔ n b'a fɔ n ko diɲɛ bɛɛ kɔnɔ RFI b'a fɔ cogo min na mɔgɔ miliyari 7,000 n ko o miliyari 7,000 kɔnɔ tubabu de kɛra sababu ye ka na an dɛmɛ k'an bɔ gɛrɛntɛ in kɔnɔ n ko Mali yan an b'o barika da ye a bara an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fo dan tɛ foli min na n ko mais min na kɛ Kidali n k'an tɛ k'o faamuya an bɛna an dɛmɛ cogo ɲuman yira i la an b'an dɛmɛ cogo ɲuman yira i la pour que an ka baara kɛ o ɲa ma ten ko n'o tɛ n ko juguya bɛ yɔrɔ min na n ko diya bɛ yɔrɔ min na n ko kɛlɛ fana bɛ yen dɛ o kuma de ma diya u ye n ko diya bɛ yɔrɔ min na n ko kɛlɛ fana bɛ yen qu'il n'y a pas de frontière entre l'amour et la haine. Entre l'amour et la haine, il n'y a pas de frontière. Faut qu'oublier. N'est-ce donc à Madia oui. Mais ne m'a pas dit au fond. Diable Ramna. Ani kɛlɛ ka surun ɲɔgɔn na n y'o dɔrɔn de fɔ a ye kun y'a laɲini puisque ne ye médaille di u ka sɔrɔdasiw ma o fana kun y'a laɲini u tun bɛ médaille di ne ma ani chef d'état-major général ma nin kɛlen kɔfɛ a ye ne tɔgɔ bɔ a la ne ko bon k'o tɛ basiri médaille ye k'i kɔnɔna ɲagali de sinon fɛn wɛrɛ t'a la
ngo officier beno bolo officier la national beno bolo ngo benenya yeah akera tane donc akera nga fo président ko ne to abu neni parce que mada to abu yana amadio al donna ko ne to abu neni c'est fini président renya na sura malis saria beko edicien malinyina ala nyina ali malde nyina kun nage anga faso saria la kolosi bagay e gatla ko soso no kuma so ne kunte kaso gamu ni kaso ga tuguri parce que nyatala pour que ni ministre ga pour que ministre kata kaso ali président ali kata kaso la abe fo assemblée de la assemblée mo be réunion ke no benala ni mo 2/3 no le benala ka fo ikan ka juger ibeta haute de justice là o makanata là parce que au kunte sera so parce que nyatala donc oui c'est bien ce sont on peut en président ami faut bébé tu quoi vraiment ma fin faux assemblée nationale mi qui en faire ma fin faux cour constitutionnelle mi nga bara droit de l'homme ta ma fin faux cour suprême mi be serious be sans faire ma fin faux faut y a essayer ka assisi mais you comment mon fois a bejina kan mana kan nyata sila wala tu nyolu besemala ok mais eni SBM ka marma foko sabula finitigi la kay ye jalatigi bay wa an b'a fɔ i bɛ kɛlɛkɛminɛw dɔn an y'a ye gafe kɔnɔ y'a yira k'a fɔ bibi na Mali kɔnɔ n'a ma ɲɛ kɛlɛkɛminɛw kun kan ka ɲini ko ka di an ka cɛdenw ma o bɛ kɛlɛkɛminɛ minnu dɔn minnu kan y'u bolo i y'o de fɔ min ye kɛlɛkɛminɛw bɛ bɔ Russie sabula o entretien ka nɔgɔ wa o b'o de dɔn o fana kɛra furugu ye i ni SBM cɛ est-ce que i bɛ se k'i da don o la o min ye fɛn yala anya mago banga surasile amena anya mago bo surasile amena et puis a madame na bere depuis Moussa ma fanga bla depuis IRPM ga fanga bantuma mba fo wala depuis kisima nunum na 78 finalement ma ga surasile ko finalement ma ga surasile hakili bara Moussa ay ko chamanga surasile ay minan caman san mais kisima nu minalen kɔrɔ 78 la minan min sana minan barikama min sana o ye T54 o char kuma ba belebele ninnu o escadron kelen a tan ni kelen ɲɔgɔn sanna aw fɛ ka bɔ la an ma minama marama fɛnɛ foyi san Musa minana ka bɔ yen mɔgɔ minnu nana Musa kɔfɛ o la sa olu yɛrɛ de y'a bɛɛ tiɲɛ ka bɛɛ nɔɔni ɲɔgɔn na u ma minan san mina minnu bɛ u y'u la nɔgɔ hali ka kɛlɛkɛ gulu min kun labɛnnen cogo dɔ la u y'o bɛɛ ci état-major général tira ka kɛ état-major désarmé donc état-major fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ b'a fɔ ko ni état-major y'u wele b'a fɔ non an t'i ka mara kɔnɔ an bɛɛ bɛ ministre ka mara kɔnɔ i kana an wele tuguni n'i y'an wele tuguni an tɛ na i nana ni gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔsi ni ɲɔgɔn tɛ o daminɛna Abubakar kelen kun ye ministre ye ministre de la défense o waati la o b'a sɔrɔ Alifa kun ye président ye a daminɛna o waati la minan ma san fɛn minnu bɛ yen hali réserve ministère min kun bɛ démastère tira ka démastère ti ka jɛnsɛn ka tila chef d'état-major ni directeur de service tɛ kalo 6 bɛɛ y'i ta tiɲɛ ka ban foyi ma bɔ a la donc an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a daminɛna yen de a daminɛna depuis o waati o la donc Alifa ka waati la a ma foyi ɲɛnama kɛ sɔrɔsiw ye foyi minan ma san minnu kun fana Alifa yɛrɛ ma taa an ka mini ninnu fana k'olu ci k'olu nɔgɔ k'olu man ɲi Mali ka sɔkun ye mun ye fantan jamana an kɛlen ka mini damadɔni san a ye t'o ci ko o man ɲi mais minnu b'a dilan olu ma dilan dabila an yɛrɛ taa ni mun ye o ye mun ye minnu sɛbɛ b'u yɛrɛ ma olu y'u ta t'o bolo mais n'o mini kun b'an bolo bi ko caman bɛ yen o kun tɛ se ka kɛ a kun bɛ se ka n ka kan na mais o mina olu cira ne ma o bɔlen kɔfɛ an kun y'an jigi da ATT kan k'a fɔ o ye sɔrɔdasi ye o na kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔdasi an ka danbe segin an yɛrɛ ma ka se ka sɔrɔdasi labɛn parce que i b'i labɛn yanni ka kɛlɛ don ka se
mais a tɛ ma foyi kɛ foyi e tɛ se k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka jamana kan lasigibaliya bɛ an ka jamana kan e k'o fɔ a tun b'o fɔ ko mais e ye mesure jumɛn de ta e ye mun de kɛ pour que an ka se ka o kɛlɛ a ma foyi kɛ a ko ne ye baara kɛ a ye siraw jɔ a ye fɛn caman kɛ ekɔlisow jɔ mais sɔrɔdasiya la mais comme sɔrɔdasiya mara o y'an jigida tigɛ an tun y'a fɔ bon komi nin fana tɛmɛlen don n ko i bɛ kɛ nalen filɛ nin ye min ye an kun y'an sinsin o de kan n ko nin bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ ka ka armée sigi sen kan loi de programmation militaire ne an fɔlɔ de y'a nana n'a ye transition tuma an tun b'a fɔ loi de programmation militaire an ka premier ministre Cheikh Modibo Diarra o de ye fɛn fara kan loi d'orientation o de orientation fara kan a kɛra loi d'orientation et de programmation militaire sinon a fɔlɔ-fɔlɔ la an tun b'a fɔ loi de programmation militaire Cheikh Modibo Diarra de y'a fara kan loi d'orientation et de programmation militaire hali bi o tɔgɔ de b'a la bi mais an de y'a sigi transition na mais an y'a kɛ ni hakili min ye o ma sabati dɛ ɛ ko k'u ye miliyari joli miliyari o 1200 voilà miliyari o tɛ o a ye mun de sɔrɔ mun de kɛra miliyari la problème bɛ yen dɛ ɲini don a la non mun de sanna a ye lani san lani tɛ kɛlɛkɛlan ye an kɔni b'a kɛ kɛlɛkɛlan ye mais lani min yɛrɛ mini kan a b'a bɛɛ jɛnsɛn i n'a tubabu ye lani kɔnɔ a tɛ don a kɔnɔ a bara a tɛ don a kɔnɔ donc an bɛ se ka lani san mais blindé dɔw bɛ yen an bɛ se k'olu fana san k'a dafa mais o ma kɛ donc an y'an mago bɔ an ka sɔrɔdasi la a mɛnna o de y'an se nin kɔlɔlɔ la bi. ok an y'a ye nin gafe in kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ jɔ gafe nin an bɛ se k'a fɔ a falen don kosɛbɛ kunnafoni na sabula hali anw yɛrɛ kunnafonidila anw ni yɔrɔ b'o la an ni yɔrɔ ye min ye a yirala k'a fɔ anw kunnafonilaw dɔw bɛ yen kunnafonidi a ka di a ɲuman kɛnɛ ma nka anw dɔw bɛ yen anw kɔnɔ ani an ka daga an bɛ k'o de makari ni dɔn dira an ma an n'a fɔ Bakari Togola ɲuman na ni jɔn kɛra min da min ye jɔn k'i da i b'o sago de la i y'o yira gafe kɔnɔ an kunnafonidila nin yɔrɔ kɛra mun ye nin ko in na. voilà n'i y'a jɛnsɛn n'a ta jamana fan bɛɛ kunnafonilaw de y'a jɛnsɛn mais an ka sariya bakuruba ye min ye constitution min ye hali n'i y'o kalan i b'a dɔn ko maa bɔ a sira fɛ e b'o dɔn c'est à dire ne tɛ se k'a da la k'a fɔ journaliste bɛ se ka i ka kalan bɛɛ kɛ ka se Mali sariyaba kalan o tɛ se ka kɛ o donc ni ministre ye kolanɔgɔ kɛ n'a ye sariya sɔsɔ a ka kan k'a dɔn min na cogo min na i kan k'o dɔn e bɛ ɲɛ tugu kan i minɛ foyi tɛ e b'o sɛbɛn mais n ko dɔ y'a kɛ ka ne photo bɔ ka lisi kɛ ne tɔgɔ jukɔrɔ mɔgɔw tɛ lisi kalan tuguni a ɲamɛ ne photo la min tigi y'a signé e ɲɛ t'o la tuguni ne ka avocat y'a fɔ n na k'a ni dɔ ye sɔsɔli kɛ a tora obligé ka taa lisi ta ka na i bolo da tigi kan min tigi y'a signé k'i bolo da tigi kan ne ka baara t'o ye ni ministre bɛ lisi signé est-ce que o tun bɛ sibiri bila yen non sibiri dakun foyi tɛ kɛlɛkɛko la a ka foyi tɛ a ka baara tɛ a t'a ɲɛ lɔn hali ministre minɛ kɛ sɔrɔdasi ye a kɛra ka min kɛ o tɛ falen kɛlɛ bɛɛ a ɲɛnabɔbaga ye chef d'état-major général de ye o n'a ka mɔgɔw a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yen de ministre ka fɛn t'a la mago bɛ nin minɛn na a ye n'a minɛn d'an ma ni wari bɛ o bɛ san ka d'a ma c'est tout a n'a i b'a contrôler ni président ni kɛlɛ kan ka taa bolo min kan a bɛ fɔ o bɛɛ la tigɛ sɔrɔdasiw b'a kɛ o cogo la c'est tout hein. ok o mana bɔ an y'a ye min ye kiiritigɛlaw fana olu fana nin yɔrɔ b'a la o de kosɔn an y'a fɔ an ko gafe in bɛɛ ni nin yɔrɔ don gafe in kɔnɔna na min ye a plan B yɛrɛ kɔnɔna na i bɔra k'a yira cogo min i y'a yira k'a fɔ justice tun kɛra théâtrisation de la justice c'est-à-dire le ministre de la défense donc o min tun bɛ yen i tun y'a yira k'a fɔ kiiritigɛla dɔw bɛ yen nin kiiri n'a dir'u ma
min ye an ka loi article 95 olu kun appliquer sabula olu be charia dɔn donc fɛrɛ kɛra k'olu mɔntɔ k'u bila kɛrɛfɛ ka kiiritigɛla dɔw ta minnu fana bɛ fanga nagakɔrɔ i n'a fɔ minnu fana an kɔni charia ye nin ye an b'a dɔn charia don k'an mago tɛ charia la fanga ye min fɔ an b'o kɛ an y'a ye o kiiritigɛla dɔw fana o yɛrɛ tɔgɔ sitelen bɛ yan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min i y'a yira k'a fɔ article in kɔnɔna ko le chef Irati Koba Garambe Daniel ani Tesogo hali n'olu kun da olu kun t'a kɛ mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen min bilala a fɔra kiiritigɛla an b'a fɔ cogo min ko kiiritigɛla bɛɛ tɛ mais nin ko in na o kiiritigɛlaw de yɔrɔ kɛra mun ye nin ko in na kiiritigɛlaw Garambe nana nin bɛɛ de ye depuis a ma se depuis ne y'a mɛn ko Bube y'i kali k'a bɛ ne don kaso la sɔrɔsiw dɔw nana fɔ n ɲɛna ko ko tuma bɛɛ k'u bɛ Bube ye Garambe fɛ yen pôle économique la k'u bɛ to ka ne tɔgɔ mɛn ne ko i ka ne tɔgɔ mɛn ko ne ka hakili to yɔrɔ la ko tuma bɛɛ k'u bɛ to ka ne tɔgɔ mɛn Garambe fɛ yen bon ne m'a ta ni sɔbɛ yɛrɛ ye parce que ne kun dalen b'a la ko hali ni u bɛ ne kɔ sariya de bɛ yen ni sariya kun n'a bato la foyi parce que n'a kun taara da assemblée ka assemblée ka décision ta foyi kun tɛ ne sɔrɔ mais u b'a dɔn ne a ye Garambe wele parce que liste de dira Garambe o fɔra ne na liste dira Garambe i bɛ ninnu wele k'u don Garambe y'a fɔ a ka barokɛyɔrɔ la ko n bɛ général Musa wele n b'a wele semaine prochaine n b'a don kaso la ka sɔrɔ a ma ne lamɛn donc ni Garambe ka chef kun bɛ yen o kun ye Tesugu ye mais a taara fɔ Garambe Tesugu kun t'a kalama e y'o ye min Tesugu de kun ye procureur ye fɛn ma b'a kalama o kɛlen sa ne taara kaso la o cogo la ten Tesugu ye a kun ye décision ta le 22 janvier 2017 affaire kun bɛ délibéré la a kun man ta kɛ non-lieu ye a n'u ma bɛn a kan a n'u ma bɛn parce que Tesugu n y'a ma jamu livre nin kɔnɔ kosɛbɛ maa ladiri dɔn mais sariya bɛ kɛ malidenw bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ i bɛ fanga la bi min ka di ye k'o kɛ a tɛ kɛ ten dɛ sariya de sɛbɛnlen bɛ yen sariya kelen min bɛ kɛ président o sariya kelen de bɛ yen a bɛɛ tɛgɛ o de kama mais o mɔgɔ man ca comment u ma se ka Tesugu bɔ a ka décision kan u y'a wuli le 21 le 22 min bilala a nɔ na o y'a confirmé o tigi an taalen Sikaso a bɛ wuli k'a fɔ wala Buguni tiɲɛ ni Sikaso tiɲɛ tɛ kelen ni Sikaso tiɲɛ ni Bankumana tiɲɛ tɛ kelen i y'o jinɛkanw ye procureur de kan de filɛ nin ye tan o fana b'a kɔnɔ n'i ye nkalon da la a kan kiri n'i m'a ɲɔgɔn ye quoi procureur bɛ se ka nin fɔ cogo di Buguni tiɲɛ bɛ yen o ni Sikaso tiɲɛ tɛ kelen Sikaso tiɲɛ ni Bankumana parce que ne ye Bankumanaka a b'a fɔ ko ne ye Bankumanaka ye ko ni Bankumana tiɲɛ tɛ kelen ne y'a fɔ n ko n ko procureur i ma tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ ye kelen de ye depuis n'o fɔ dɔrɔn a y'i kɔ don ka taa o y'a sɔrɔ an tun bɛ pause la a kelen ta ne ko ni juge si ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que président de tun bɛ yen ni président ko ka min kɛ o b'o de kɛ parce que o hakili la ko n'u ye tiɲɛ fɔ président b'o bɔ place la a k'i bɔ place la kɛ a tɛ se k'i sira tigɛ o cɛ de tɛ yen an bɛ mɛn tan dɛ an bɛ mɛn tan. ok o kɔnɔna na an y'a ye i yɛrɛ ka livre kɔnɔ i b'a laɲini k'a fɔ i b'a bisigi k'a fɔ don dɔ la ko min ye procureur Kasoke ye ko min ye procureur Garambe ye ko peut-être ko a bɛ na se ka hakili sɔrɔ bɛn ka se ka limaniya ka bɔ ko ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye est-ce que e dalen b'a la ko o dɔ bɛna se. o kɔni ne b'a fɛ a yɛrɛ ka lajɛ parce que maliyɛn bɛɛ b'a dɔn a kun laɲini min a ka ko dɔ de sɔrɔ cogo bɛɛ la min b'a a ka kuma se ne ka kasolabila sabantiya an taalen fɛnw la a y'a fɔ ko ne ye lettre dɔ delila ka lettre dɔ ci i ma pour i ka enquête kɛ mɔgɔw fagalen na i ma fɛn fɔ donc e ye complice ye an ye vérification kɛ an y'a sɔrɔ lettre sera tuguni ne kun tɛ yen ministère la tuguni don dɔ wɛrɛ an nalen a ko ale ye copie a b'a fɔ ma ko copie silencieuse parce que copie officielle bɛ yen
ni ale ko proviseur kɛ a b'a di a ka procureur ma a ka procureur b'a di ministre de la justice ma ministre de la justice b'a bila ka taa di ministre de la défense ma o ka suma copie silencieuse ye min ye ale mina a na copie min bila ori a b'o copie kelen tankɔrɔ ka t'o di défense la o ye copie silencieuse de ye a ko hali ni ma dɔɔnin sɔrɔ mais copie silencieuse o sɔrɔla ne ka défense fɛ ministre de la défense là le 6 septembre o sɔrɔla yen donc ko ne hali bi ko ne ko n ta kalan ko n b'a kalan mais 6 septembre ne yɛrɛ tun tɛ yen tuguni n ko kabini président sigi résultat bɔra deuxième tour résultat bɔra n ko gouvernement démissionnaire secrétaire général de tun bɛ yen ministère bɛɛ tun b'o cogo la ten donc défense la secrétaire général de tun bɛ yen ne ka mun b'o la a ma se ka fɛn fɔ tuguni mais o b'a sɔrɔ ne bɛ n ka kaso la a y'a sago sɔrɔ ne m'o yɛrɛ fɔ juge si ma sɔrɔ a kɔfɛ yɔrɔ k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la chaque fois ni avocat ye demande libération kɛ u b'a rejeter parce que IBK de tun bɛ yen IBK ni Bube de tun bɛ yen an taalen Sikaso procureur avocat général ko ko a y'a ka affaire ko ni kuru ko ka Yamusa bila ne tɛ fɛn fɔ o y'o fɔ mais an sigilen sɔgɔmada fɛ i b'a sɔrɔ u ye téléphone de ci président de la cour ma ka kuma wɛrɛ fɔ o ɲɛna o y'a to ne bilali ma sabati mais a tribunal banni n ko y'u bila ka taa Côte d'Ivoire u y'o de fɔ a ɲɛna i bɛ ne minɛ parce que a y'a fɔ dugu in na ko hakili la ko an bɛ dɔ y'a fɔ na ko Bugoyi ko hakili la ko u b'a to juge bolo ko politique b'i sen don a la politique de y'i sen don a la o y'a to ne ma se ka bila Sikaso sinon procureur de bɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛ n'olu ko k'a fɔ ni kuru ko ka ne bila ne tɛ foyi fɔ parce que fɛn tɛ ne kɔnɔ k'a fɔ a fɔ min na a dan to ye e ta kun yɛrɛ mɔ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni su fɛ a nana président du cour wele ka kuma wɛrɛ fɔ ɲɛna o ka tila ka taa position wɛrɛ ta o aw tɛmɛlen a ye k'o bila ka taa kɔfɛla la n ko o de lahiru tɛ ala ye a ye do dimi c'est comme ça est ce que an bɛ se k'a fɔ bi o bɛɛ kɔfɛ kiri kɔfɛ donc o kɔrɔ ye ko min ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye min sigira jamanadenw fɛ sabula ale jamanadenw de y'a ta ale de chef d'état ye ale de bɛ jamana kunna ale de bɛ ministre ta mais nin bɛɛ la ale jɔyɔrɔ kɛra mun ye o tuma ale tora Bube kɔfɛ ten sans que ka sariya bɔtɔ alors que bi bi in na ale de kan ka kɛ maa ye min kan ka sariya bɛɛ lakana ka sariya makara c'est ça juma a y'u lahiriw ta maliyɛnw ye président n'i bɛ sigi a fɔra ko jamana sariya kalifalen bɛ ale de la article 29 constitution article 29 constitution kalifalen bɛ président de la yanni ka to a k'i sigi article 37 a b'i kɛli Mali ani ala ɲɛna ka fɔ n na kɛ sariya la batobaga ye ni fɛn nana kɛ o kɔnɔna la ka sɔrɔ min bɛ sariya sɔsɔ jɔn ye limana de ma ale tɛ n'ale kuma sa kun tɛ kɛ Bube ye mun ye Bube tɛ foyi ye n'i y'a kɛra IBK de sɔnna n'a sɔnna parce que a fɔra dɔrɔn ko ni tubabu nɛni komi a yɛrɛ ye tubabu ye nationalité b'a bolo ko ni tubabu nɛni c'est tout ye daga wulila sɔngɔla ma ye ne taa kun filɛ ka so la n ta bon ne tun dalen b'a la n tɛ se ka juger ne y'a fɔ bon ne ko bon n ko ne tɛ n yɛrɛ bila ne mɛnna n ye san 4 de kɛ marika la mɔgɔ si ma kumakan mɛn mais a tɛ dabila n ko jɔ n'u hakili la ko ne bɛ ka siran de n commencera k'a fɛn parce que dɔw de bɛ k'u sugu ko fo n ka tiɲɛ fɔ ne y'a fɔ fɔlɔ la n ka sɛbɛnni kɛ internet kan ne ko ne ye min kɛ ko ne kaso bilala kaso la min kosɔn n ko ne y'a kɛ faso de kosɔn n bɛ se ka n disi gosi n'o ye bi ne y'a kɛ faso de kosɔn so ne tɛ kiri a la gari somɔgɔ tɛ taa kiri a la mais o moment tɛmɛlen yɛrɛ fila kan u y'a effacer ka bɔ yen bon depuis que ne ko n tɛ ma kun tuguni ni min ye min sɛbɛn n fana bɛ n ta jabi kɛ c'est ça o siratigɛ kɔnɔ bɛɛ ye jalakili kɛ sabula a yɛrɛ k'a fɔ gafe kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a ye i y'a ye cogo min k'a fɔ a taara mɛn ale min ye RFI ye k'a fɔ ko e bolo nɔ e ye ministre ye e de kɛn bɛ ka ordre di walasa ka kɛlɛkɛcɛw k'u ta ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la
gafe yɛrɛ kɔnɔna i b'a yira k'a fɔ IBK yɛrɛ ka ministre de la défense dɔ bɛ yen o yira k'a fɔ hali maa minnu fatura ko o ye tɔgɔ yɛlɛma walasa ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu fatura terrain kan mais bi bi na ministre de la défense yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ko est-ce que ministre de la défense bɛ se k'a bin k'i bolonɔ kɛ gafe kan ka ordre di mɔgɔw ma k'u ka taa terrain kan ka sɔrɔ commandement bɛ yen chaîne de commandement bɛ yen minnu cɛden minnu bɛ yen minnu fana talen b'a kama a ka baara tɛ a ka baara tɛ ok sisan i ka walawala ɲɛ u ka baara yɛrɛ tɛ kelen ye ministre ka baara bɛ yen politiciens ka baara bɛ yen sɔrɔsiw ka baara ye sɔrɔsi ka baara ye min ye ni kɛlɛ nana olu b'a fɛ u ka setigiya sɔrɔ o ye sɔrɔsi ka laɲini ye o tɛ politicien ka laɲini ye dɛ politicien ka laɲini ye min ye ka bɛn sabati comment traduire ça c'est de comment arriver à une meilleure situation de paix. Ce n'est pas la victoire militaire, hein? C'est la paix. C'est la paix. Ben ben a cogo min na politiciens b'o de ɲini parce que ni gɛlɛya nana don ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ u tɛ girin ka sɔrɔsiw bila ka taa a bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ ka pression wɛrɛ kɛ a bɛ se ka bɔ ni sira caman ye u bɛ se ka politique mɔgɔw sen don a la olu k'i kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ bɛ se ka ministre des affaires étrangères sen don a la u ka kuma mais waati dɔ mana se i b'a sɔrɔ ministre des affaires étrangères b'i boli ka taa fan bɛɛ mɔgɔ si t'a lamɛn u b'a fɔ nin bɛ cogo min na nin ye a ye sɔrɔsiw sen don a la i y'a ye o bɛɛ y'a tigɛ politiciens fɛ min bɛ Gawo komi ale bɛ kɛlɛw ɲɛmɔgɔya la Gawo ye n'a mago bɛ mɔgɔ renfort dɔ la a bɛ lettre ci ka na k'a fɔ a ni mago bɛ par exemple a ka kɛ mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ye sisan ni mago bɛ mɔgɔ 100 la n mana kɛ nin ye n mana nin mission nin kɛ o y'ale ka laɲini ye o bɛna bila o bɛna di secrétaire major général ma secrétaire major général b'a di a ka mɔgɔ ma a ka baarakɛla mɔgɔ ma o fana b'o fɛsɛfɛsɛ o b'o bila ka taa di duguma sɔrɔsiw ka ma parce que an bɛ compagnie para mɔgɔ de ka kuma la n'o y'o bila ka taa duguma sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen o fana b'o bila ka taa compagnie para la k'a fɔ bon a bɛ mɔgɔ 100 ɲini an b'a bila ka taa Gawo o fana b'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ mɔgɔ 100 ɲini k'a bila ka taa Gawo mais o la n bɛ se k'a fɔ a ko o mɔgɔ 100 bi ma o ka gɛlɛn parce que ne ka mɔgɔw dɔw bɛ yen olu man kɛnɛ dɔw bɛ yen peut-être u taara permission na dɔw bɛ yen u bɛ baara wɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ piqué la parce que an ka piqué dɔ jɔ parce que balanako tɛ lɔgɔla la an bɛ dɔw mara o ka kɛ o to o kunu kɔnɔ mais mɔgɔ 100 min fɔlen ne tɛ se ka mɔgɔ 100 di parce que a mɔgɔ se t'an ye bi an bɛ se ka mɔgɔ 20 ɲɔgɔn di laɲini min kɛra o tɛ 100 de ya mais min bɛ se k'a di o ye 20 de ye min tɛ o tɛ se k'a di o différence b'u ni ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bataillon para mɔgɔ de b'o fɔ donc sɔgɔmada fɛ n b'a fɔ ɲɛna faut que mɔgɔw k'o de faamuya mɔgɔ tɛ se k'a bɔ kan kɔnɔ ka tile kelen kɛ n'a ma dɔn parce que don o don farida fɛ ni mɔgɔ wulila a bɛ contrôle de kɛ a bɛ contrôle kɛ ni contrôle kɛra minnu tɛ yen o bɛ dɔn i y'a faamuya minnu tɛ yen o bɛ dɔn maintenant effectif présent o la minnu bɛ yen o ye effectif présent ye mais o la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen dɔw ye permissionnaire ye dɔw ye a man kɛra dayɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o tɛ absent ye dɛ il est indisponible n'i y'olu bɛɛ bɔ a la a tɔ minnu bɛ to a bɛ f'o ma ko effectif sur les rangs min b'a bolo kɔrɔ ni balanako nana a bɛ bɔ olu de la donc mɔgɔ minnu tɛ yen o man kan k'a yɛrɛ sɔrɔ o la cogo si la o tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o la mɔgɔ minnu b'a bolo kɔrɔ o don na olu de b'a kɔnɔ hali minnu man kɛnɛ olu t'a la mais a tɛ fɔ k'a fɔ hali min taara ka permission ta ka taa dɛmɛ il n'est pas absent mais il n'est pas sur les rangs yeah. Donc n'a fɔra ko ka mɔgɔw désigner minnu b'a bolo kɔrɔ a b'o de désigner
ni compagnie bara mɔgɔw ko ale si bila ka na k'a fɔ ne de b'an bolokɔrɔ bi ni mɔgɔ salen yɛrɛ la jɔn de y'a kala o de ma kala n'u y'o lisi kɛ k'o bila ka na a bɛ pase Kati fɛ Kati b'a bila ka taa secrétaire-major militaire fɛ militaire fana b'a lajɛ o ni compagnie bara mɔgɔw bɛ téléphone ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ a ye mɔgɔ 80 bila ka na mais ni ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ y'a la o tɛ se ka taa parce que ne y'a bila baara dɔ la a y'o bɔ a la a ye nin bɔ a la a ye nin bɔ a la parce que a bɛ se ka kɛ ni ka taa kɛ mɔgɔ 80 ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 75 ye olu b'o o fana ɲɔgɔn ye o b'o lajɔ secrétaire-major militaire b'o o sabantiya ka o lettre ci secrétaire-major général ma k'a fɔ bon mɔgɔ 75 de bɛ n bolo n bɛ se k'o bila ka taa o bɛ n bolo kɔrɔ n'o fana y'o sɔrɔ o b'o la jigi a ka service mɔgɔw kan olu fana b'a fɛsɛfɛsɛ olu fana bɛ se k'a fɔ a ye nin mɔgɔ a ka mɔgɔ 75 nin na mɔgɔ kelen b'a la par exemple an b'o kɛ misali ye o y'an bolo peut-être ordinateur na ale kelen bɛ ordinateur dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan donc an b'o bɔ a la o tɛ taa an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ a la a ye dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɔ mais o bi a b'an fɛ baara la mais a tɛ se ka taa parce que a fari man d'a la a tɛ se ka taa o tɛ mɔgɔ fila bɔlen a la donc n'u bɛnna min kan o kɛ ka mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 3 de sa olu bɛ o papier sɛbɛn ka u ka signature k'u kan k'o bila ka taa di secrétaire-major ma secrétaire-major minnu ka signature ye dɔrɔn ale fana bɛ kasi kan k'a signer ka bila ka taa a bɛ kelen bila ka taa Gawo puisque o bɛɛ laban ka taa yen a bɛ kelen bila ka taa duguma sɔrɔsi ka secrétaire-major fɛ o fana bɛ copie bila ka taa di compagnie para la k'a fɔ a ye ninnu labɛn ni mɔgɔ 73 labɛn olu de bɛ taa renfort la ministre ka mun b'a la copie bɛ ci ministre ma pour que k'a ladɔnniya ministre ta la a t'a ye yɛrɛ secrétaire b'a ye dɔrɔn ka numéro sɛbɛn ka classé ne t'a ye ministre t'a ye a bara a ka baara ɲuman don i bɛ sigi bila kan i tɛ mɔgɔ si dɔn o la e bɛ mun de k'a la i ka foyi a ka foyi t'a la donc n'aw bɛnna don dɔ ma k'a fɔ bon an b'u bila par exemple jumadon an b'u mɔgɔ ninnu bila ka taa Gawo u bɛ fɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ ye a bɛ fɔ compagnie para mɔgɔw ye o jumadon mana se compagnie para de mɔgɔ bɛ o mɔgɔ 73 fara ɲɔgɔn kan ka n'u ye secrétaire-major militaire fɛ mais Kati b'a kalama n yɛrɛ o tɛ se k'a bɔ compagnie para la ka taa Kati ka segin ka na ka na non non o b'a ta compagnie para la dɔrɔn ka taa duguma sɔrɔsi fɛ état-major militaire la u b'u bila ka taa état-major général la k'a fɔ i ye mɔgɔ 73 min fɔ u filɛ nin ye yɔrɔ mɔgɔ salen tɛ se ka y'o la dɛ ni mɔgɔ salen y'o la jɔn de y'a mɔgɔ salen y'a la compagnie bara a ma bɔ yen de hali ni mɔgɔ min sara su fɛ b'a fɔ mɔgɔ 3 kun ma mais kelen sara su fɛ an bɛ dɔn mɔgɔ 73 fila de bɛ yen olu b'u kɛ mobili u b'o di secrétaire-major général mɔgɔ ma mɔgɔw b'u kɛ mobili kɔnɔ u b'u contrôler k'u kɛ mobili kɔnɔ ka taa a y'u contrôler k'u bila ka taa e ma mɔgɔ salen fɔlɔ donc fɛn fɛn mɔgɔ 72 min fɔra c'est que a bɛɛ dafalen don bɛɛ bɛ taa mobili kɔnɔ ka taa a bɛ taa di min ma Gawo ye olu fana bɛ u kunbɛn k'a fɔ a ye mɔgɔ 72 min bila ka na u bɛɛ selen yan i b'o message fana ci yan u bɛɛ selen yan donc ni mɔgɔ min tɛ yen ni mɔgɔ min tɛ yen ne y'a fɔ k'o bɛɛ selen donc jɔn de y'a dogo e de y'a dogo kabini ma bɔ a kɛra k'a lɔn k'a fɔ a mɔgɔ ma dafa a bɛ taa di e min ma n'e ma fɛn fɔ dun donc e fila bɛn ma kan de don a de y'a dogo o bɛɛ kɔfɛ u ka sara ma tigɛ don kelen lisi min nana di ministre ma o b'u ka sara ni u ka droit bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ 72 min kɛra an b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ni mɔgɔ salen yer'o la e mɔ fɛn fɔ la jɔn b'o ka droit ta a droit kelen ma segin don kelen dɔ de b'o ta k'o digi a kun k'i ma kun jɔn y'a dogo ne ka mun b'o la ne tɛ se ka mun b'o la donc minnu yɛrɛ complice yɛrɛ a ye taa fɛ k'olu de minɛ c'est ça sinon ne ka foyi t'a la. ok donc siratigɛ kɔnɔ o faamuyara yanni an ka taa peut-être question laban comme an tun bɛ prochaine ni fɛnw kɔnɔna na nka bi bi in na ministre n'a fɔra ko nin bɛɛ kɛra i la ko e yɛrɛ y'a fɔ gafe kɔnɔ an bɔra k'a fɔ bube min yɛrɛ tɔgɔ bɛ min ye nin kɔlɔlɔ bɛɛ lase e ma bi ni
Bube ko ale nimisara ko bi ko a bɛ i yɔrɔ ɲini ka yafa deli e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ne ka yafa parce que ne tun bɛ fanga la a kun tɛ kɛ o n'i bɛ ka kun bɛ fanga la bi jugement tɛ kɛ a tɛ kɛ a bara ne dalen b'o la n ko jugement ne y'a fɔ depuis ne bɛna tuma ko e ne bila ka sɔrɔ ne tɛ se ka juger a tɛ kun juge la i tɛ se ka juger nin bɛɛ tɛmɛna n b'i malo nin bɛɛ tɛmɛna n'a ko ale de bɛ yira nimisara n y'a k'i la n jɔra nimisara jɔn ka ala nka a ka di n ye an ka yafa ɲɔgɔn ma k'a ye yɔrɔ ɲini est ce que bi i b'a reçoit n b'a reçoit n'a sɔnna k'a fɔ u ye communiqué min kɛ télé ni radio la u bɛ taa communiqué kelen de fɔ k'a fɔ an ye nkalon da Yamusa la an ye fɛn fɛn n bɛ diɲɛ o rɔ ka na ne ma ne ka na i da la ne tulo kɔrɔ k'a fɔ ko i yafara ne ma ko ne tɛ diɲɛ o rɔ a bara minnu n'a mɛnɛ fo mɔgɔ kelen bɛɛ ka mɛn k'a fɔ min fɔra an binna ka tiɲɛ t'an fɛ n bɛ diɲɛ o rɔ n bɛ diɲɛ sɔrɔ comme ça ka ma fin kan bila ne tɛ sɔn o ma dɛ manikakɛ tɛ sɔn o ma n tɛ sɔn a bara fo i k'i sigi k'a fɔ vraiment an ye mɔgɔ bila fili dɔ an ye fɛn fɛn fɔ Yamusa ka fɛnɛ tiɲɛ t'a rɔ a nɔ tɛ nin si la n bɛ diɲɛ n'o ma kɛ a bara ala bɛɛ k'i t'an ni ɲɔgɔn tɛ c'est ça an bi yan'an ka bɔ Bube ka kuma na i yɛrɛ da tunna kiriko la sabula kiriko bonyana i y'a jira k'a fɔ ko e kɔni a mana kɛ cogo o cogo e ka kiri tɛ se ka kɛ mais munna i sinsinnen bɛ o kuma in kan k'a fɔ e tɛ se ka kiri tɛ se ka kɛ kun jumɛn na ne ba parce que tiɲɛ t'a rɔ tiɲɛ t'a rɔ ne bɛ ni sariya kunna sariya min bɛ an ka sariya bɛɛ sanfɛ n'o sɔsɔra a tɔ ye mun ye a tɔ ye mun ye juge b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ a ye fɛn fɛn fɔ ne bɛ se ka a bɛrɛ nɔgɔ k'a bɛrɛ nɔgɔ e yɛrɛ ɲɛna ka fo bɛ maloya e président kuntulu k'i kali diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ani ala ɲɛna ka fɔ i n'a ka an ka sariya la bato Bakari o e de kɛ tɛnɛ an ma se bɔ tɛnɛ na ka taa e k'o sɔsɔ han o y'a to jugement tɛ se ka kɛ tiɲɛ t'a si la a bɛɛ nkalon tigɛ mais min digira n na n b'o fɔ an tun bɛ EMIA la an tɔɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen ko Lamini Dunbuya ala y'a min ji dɔgɔya a muso dɔ tun bɛ yen ko Sirantu muso balima dɔgɔnin don denkɛ kelen de tun b'a fɛ o tun y'a cɛ bannen o tun y'a jigiya kelen de ye a sera an fɛ yen su fɛ a n'an ka promotion muso dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'an sɔrɔ dumuni na n'o ka na ko a falen don ne ko ne tila dumuni ne nana an sigi k'a kɛra cogo di a ko k'ale y'a denkɛnin bila ka taa ci dɔ la depuis kunu ko hali bi k'ale ma o kibaruya mɛn ne ko n ko jɔn ko la n ko i bɛ sabali ni dugu jɛra n bɛ ɲininkali kɛ n ko vraiment n ko n t'a kalama dɛ n bɛ ɲininkali kɛ n'a kɛra min ye n b'i ladɔnniya dugu jɛlen n ye bɔrɛ keta kelen de wele ale tun ye sécurité militaire mɔgɔ n y'a wele ka na an ka bureau la ne ko bɔrɛ keta cɛnin tɔgɔ ko Baba Lamini Dunbuya ne ko bɔrɛ keta n k'e bɛ Baba Lamini Dunbuya kibaruya dɔn wa a ko walayi monsieur le ministre ko ne t'a kalama n bɛ da o la parce que a fɔra ɲɛna ko minnu tun ye mɔgɔ faga k'u y'u siɲɛ min ye ko n'a mɛnna mɔgɔ min na k'u b'o tigi faga donc a tora o dama ni ɲɔgɔn tɛ ne ko mais ko hali bi i ka réseau ninnu bila ɲinini na n'i ye kibaruya min mɛn i kana fɔ n ɲɛna an y'i kunɲɔgɔn 3 kɛ a ma fɛn fɔ ne ɲɛna donc ne ye bɔrɛ keta wele fo n dimina yɛrɛ ne ko bɔrɛ keta e ta ninnu ko fɔ sisan ne ma ci fɛ na ko mun ye ne ko ne m'a fɔ k'i ka Baba Lamini Dunbuya kibaruya ɲini k'a fɔ n na a ko walayi monsieur le ministre ko ne ma kibaruya foyi sɔrɔ Baba Lamini Dunbuya kan d'accord ne bɛ mun wɛrɛ fɔ n bɛ taa ɲini cogo di a fɔlen ko minnu n'a fɔ i bɛ taa ka ɲininkali ko la olu b'a dogo de ye i t'a fɔ olu ɲɛna donc ne ma fɛn fɔ donc ne ma se ka fɛn fɔ muso ɲɛna parce que n y'a fɔ n ko ma se ka kibaruya sɔrɔ la a tɛna da la n'a dara la a b'a tɔ jigila tigɛ ka taa fɛ ne ma fɛn fɔ muso ɲɛna n'o muso kelen nana mɛn télé la k'a fɔ ne tun bɛ janfa rɔ mais ne tun bɛ si n tɛ sunɔgɔ n tun bɛ miiri muso in na n ko n ko nin ye kabako ye dɛ muso ni hakili la k'a fɔ n b'a janfa ye ko ne y'a den faga ne tun bɛ sunɔgɔ fura de ta hali bi a tɔgɔ bɛ ne ko Lexomil a bɛ i bɛ se ka kari yɔrɔ 4 de b'a la ne tun bɛ to ni n tora dali la ten ne ma sunɔgɔ fo 3 heures du matin
ba a kunu dɔ gari ko kunu n'o kɛra n bɛ sunɔgɔ dɔɔni n y'o kɛ su 2 su 3 ne ko non nin tɛ se ka laban n bɛna yɛrɛ dege na a bɛna ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye n'i y'o bila mais ne mana n kun tɛ sunɔgɔ dɛ n kun bɛ miiri muso nin na dɔrɔn de o kɔfɛ n'an bilalen tuma min na n ye baara fɔlɔ min kɛ n nalen n y'an ka promotion mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye taa muso nin n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ye k'a fɔ n na ko fɛn fɛn fɔlen u ye fɛn fɛn radio la k'a bɛɛ ye nkalon ye o taara fɔ a ɲɛna muso ni ma da la n'a ye ɲɔgɔn ye kungo yɔrɔ fo ni mɔgɔ y'a minɛ a b'a mɔgɔ fagala ne ko n ko don dɔ la n mana dɛsɛ muso la n mana ko dɔ k'a la n bɛ mun wɛrɛ kɛ livre sɛbɛnkun kun dɔ fana ye nin ye pour que k'a dɔn k'a fɔ nkalon dɔn parce que minɛ fɛn fɛn fɔ muso ɲɛna a tɛ da la parce que a y'a mɛn radio la a y'a mɛn télé la ne ye foyi ne y'a fɔ a ɲɛna n ko ni ne ɲɛji cɛ ne tɛ ka kasi o de ye n tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ donc pour que ne k'a diɲɛ f'u kana fɔ télé kelen de la k'a fɔ i ye min fɔ ne ɲɛna ko nkalon dɔn la n bɛ se ka diɲɛ sinon k'i da don ne tile k'a fɔ ko i diɲɛna ne tɛ sɔn dɛ o tɛ sɔn a bara sisan an b'a dɔn i ye finitigilaka ye n tun ye fininata n bɛ retraite la i taara retraite mais finitigila kɔni hali n'i taara i tɛ finitigilaka ye wa an ka kɛ i tun ye finitigilaka ye wa i ye jalatigiba ye fana an y'a ye nin gafe in kɔnɔna na i ye zana dɔ da o zana de maa min ye gafe kalan surtout jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an k'an ka hami an k'an ka jɔrɔ wa an k'an ka yira i y'a jira k'a fɔ maa min tɛ se ka fɛn labɛn wa maa min fana tɛ se ka mara kɛ wa maa min yɛrɛ fana tɛ se k'i faso kumabɔ f'i ka wele bila maaw la cɛfarinw la mun bɛ n'i dɛmɛ wa maa mun fana tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn ta walasa ka se ka taa i hakilina k'o waleya walasa ka jamanaden minnu kalifalen ma ka se k'o bɔ bolo la ko i ka marifa walima i ka min ye bamuru ye k'i k'o di musow ma o k'o sira jira i la e dun ye jalatigiba ye i ye finitigila kɔrɔ komi i y'a fɔ cogo min est ce que ni liburu kɔnɔ ni maa min ye nin lamɛn ka dɔn jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi est ce que an m'an ka jɔ awɔ an bɛ jɔ mais an yɛrɛ de nɔ dɔn parce que ni mago bɔ i yɛrɛ ka lakanabagaw la ni ɲɔgɔn na i b'i sɔrɔ sinon waati kɛra an fana an tɔgɔ tun bɛ fɔ dɛ minɛn tun b'an bolo an ka mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn mais f'i ka siniɲɛsigi de ma kɛ minɛn caman bɛ yen o minɛnw kɔrɔlen don e ma nɔrɔ bila sɔrɔdasi caman tun bɛ yen min ye kɛlɛ ɲɛdɔn o caman taara retraite la denmisɛnnin minnu nana o kɔfɛ caman ma kalan exercice min bɛ kɛ o tɛ kɛra tuguni parce que pour que ka mɔgɔw entraîner wari de bɛ bɔ ni avion bɛ yen avion yɛrɛ tɛ yen tuguni avion ɲɛnama tɛ yen avion sasi tun b'an bolo an tun b'an disi gosi n'o ye mais dɔw fana ye kuma dɔw fɔ o ye jinɛkan ye o tɛ tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ko migi 30 ni joli tun bɛ Mali kɔnɔ nkalon de b'a la nkalon avocat dɔw y'o fɔ n ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ avion da ka gɛlɛn dɛ avion da ka gɛlɛn ni avocat ka fini ye siɲɛ caman Mali ka avion sasi 30 ni kɔ ko fɔ an bɛ wari bɔ min an ma deli k'o sɔrɔ u y'a mɛn fana a ka avocat kelen na n'a ko avocat i b'a sɔrɔ u bɛ nkalontigɛ de fana kalan dɔw fana ko a tigi kelen ko Mali ko vraiment ko Mali pangaba tun b'an ka sɔrɔdasiw la ko hali Guinée agression kɛ portugaise la ko Miki Dara taara ko ka Laginɛ mɔgɔw bɔ bolo la maa ɲɔgɔn dakabalanko ye nkalonfin tɛ tigɛ kan agression portugaise kɛra 70 a ye min fɔ ko Miki Dara ne ni Miki Dara tun bɛ primaire ni min na 79 70 vous imaginez donc a 70 yɛrɛ an tun b'a dɔn fɛn na 70 ne tun bɛ an tun ye DEF kan sɔn ne donna lycée la en 70 79 ne ni Miki Dara tun bɛ primaire la primaire yɛrɛ tɛ peloton spécial de l'EMIA en 79
u bɛ se ka taa laginɛ bɔ cogo la cogo di n m'a ɲɔgɔn manamanakan mɛn donc an y'an mago bɔ an ka sɔrɔsi la a mɛnna pour que an ka segin a bɛ mɔgɔ hakili la ko a bɛ kɛ loni dugusɛjɛ a tɛ kɛ ten dɛ a tɛ kɛ ten kɛlɛ bɛɛ la bɛn depuis a tuma ma se mais mɔgɔ tɛ an t'an jigila tigɛ an ka jamana la minnu ye ka an fɛnɛ bi n'an bɛ ka dugumasaya ta tuma bɛɛ n k'olu fana y'a dege de mais mɔgɔw k'i muɲu dɔɔni an fana an bɛ temps ta mais an fana bɛ se ka mɔgɔ tɛ se ka an ka jamana bɔ an yɛrɛ la n'an yɛrɛ tɛ an yɛrɛ bɛ se ka bɔ bolo la an bɛ se fana mais mɔgɔw hakili la k'a bɛ su ni dugusɛjɛ bolo o tɛ se ka kɛ dɛ ça va prendre du temps a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye mais tɔw ye se min kɛ an fana bɛ se ka kɛ o an fana bɛ se ka kɛ mais mɔgɔw ka sabali voilà d'accord siratigɛ kɔnɔ comme an kun ye kuncɛ ni kiri ye an b'a kuncɛ ni kiri min kɛra e la hakilina ye jumɛn ye bon min kɛra kɔsɔbɛ kiri ni tiɲɛna a kɛra cogo min na o kun tɛ ne sago ye an kun b'a fɛ an ka kiri kɛ fo ka taa s'a dan na kɔsa ni min bɛ kɛ kɔfɛ o bɛɛ k'o kɔfɛ mais kiri tigɛlen kɔfɛ kuma tɛ ne da ka fɔ parce que sariya faso de ye sariya sigi ka fanga dɔ d'o ma ne tɛ bɔ o kɔnɔ n'u ye min fɔ an bɛ t'o kɔ sɔrɔ ne kun ka laɲini kun tɛ nin ye mais n'u y'a fɔ kuma t'o kɔ ne ka kuma foyi tɛ yen u ye min kɛ u y'a kɛ cogo de ye nin bɛ ne wasa liburu nin bɛ ne wasa ni mɔgɔ y'a kalan bɛ ne wasa ok général yan'an ka baro kuncɛ sisan kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma yanni livre in yɛrɛ ka denguni don cɛ sabula an y'a yira k'a fɔ nin kun ye baara ɲɛbilaw ye sabula an yɛrɛ gafew b'an bolo an yɛrɛ ma se ka don a kɔnɔna na kungo bɛɛ ɲɛna k'an y'a yira cogo min gafe in ye sikan 7 de ye o sikan 7 bɛɛ kan a bɛ mɔgɔw ladi a bɛ hakili di sabula ni a jateminɛ ka pilanbiw jateminɛ b'a dɔn ko mali gɛlɛyaw bɛɛ fɔlen bɛ nin kɔnɔna na kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati na walasa minnu ma livre yɛrɛ san fɔlɔ u ka se k'o acquérir livre la ani minnu yɛrɛ fana ma se k'a ye u ka dɔn k'a fɔ livre ni nafa b'a la wa a k'an ka san ka bila bolo kɔrɔ. voilà ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛn ye jamana nin y'an bɛɛ de ta ye mɔgɔ si kelen ta tɛ an bɛɛ de k'an ka jɔ k'a fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana lawuli sinon an bɛ yɔrɔ min na bi a maloya cayara dɛ hali bi n'i taara yɔrɔ dɔ la n'i taara jamana kɔfɛ i bɛ maloya k'a fɔ k'e ye maliyɛn de ye an kun tɛ tan dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ ka kɔlɔlɔ kana kɛ dɔ ɲagari kori an bɛɛ ye maliyɛn de ye n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ fɔlɔ an kun bɛ ten de hali ni gɛlɛya donna an ni ɲɔgɔn tɛ an k'o badenya fɔ an ni ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ kana bɔ o kalama mais ni faso kuma bɔ nana an bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kuma olu to kɔfɛ an bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mais e bɛ k'a kɛ dɔ bɛ k'a tiɲɛ an tɛ taa ɲɛfɛ o la dɛ an k'an bɛ min fɔ jamana y'an bɛɛ ta de n'an b'a fɛ k'an ta ɲɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fɛ ka kɛ kelen ye ka sira kelen minɛ ni ɲɔgɔn ye n'o kɛra an bɛ sababa sɔrɔ n'o ma kɛ an tɛ taa yɔrɔ si. ok donc o siratigɛ kɔnɔ yanni an ka baro kuncɛ an b'a yira la dɔ de déjà k'a fɔ min ye gafe nin ye a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ caman bamakɔ i n'a fɔ librairie Figira édition Samɛ n'i ye RAI yɛrɛ tigɛ o kɔfɛ juste a bɛ yen Harmattan ACI kɔnɔna na ani Larousse Dibida fana ka fara librairie ba Grand Hôtel kɔnɔna na ani gafe in yɛrɛ auteur fɛ Kalabankɔrɔ ani Kalabankura ani min yɛrɛ fana bɛ fɛ nin waati in na ko gafe in ka taa d'i ma fo i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira min fana kɔngɔ o de 73 53 54 08 ani 73 34 92 71 72 39 04 05 n bɛ segin a kan 73 53 54 08 73 34 92 71 72 39 04 05 donc n'i mana ni nɛgɛjuru sira min fɛn fɛn kɔngɔ ni gafe ni mago b'a la a bɛ se ka taa d'i ma fo i sigiyɔrɔ la o siratigɛ kɔnɔna na an b'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min baro daminɛ na ni kun ye gafe in yɛrɛ ɲɛbila yanni a denguni don cɛ ni ala sɔnna ni denguni don fana sera kuma min kan ka da aw tulo kan a bɛna da aw tulo kan général yɛrɛ fɛ o siratigɛ kɔnɔna na an b'a fɔ a ka tulomajɔ la ka yira la hali bi an b'a ɲini Bobe fɛ a k'u bɛ kɛ
général y'a fɔ cogo min walasa bɛn ni keleya o ka se ka sigi Mali kɔnɔ a ka fɛrɛ kɛ a ka déclaration wɛrɛ kɛ ka général ka tiɲɛ d'a ma walasa ani warikakɛ ka se ka kan kelen fɔ o siratigɛ kɔnɔna na an b'a fɔ a ka tulo n'Ala sɔnna an b'a waati wɛrɛ d'aw ma walasa ka masala min ye nin gafe sanuma in kan sabula an y'a fɔ a ye cogo min gafe in kɔnɔna a ka di kosɛbɛ. Ça va? Oui, donnez. Et la journée? Ça va. Ça va? Ça va, Gina. Pourquoi ça? Ça va. Alhamdulillah. Ah, d'accord. Bien, il reste formé. Mais après, on a besoin de. D'accord, il n'y a pas de problème, patron. Oui, entrez. Ah, ok, merci. Ok. Te ni ngakuna re ma ya sami me yeta anya ere la ame wakati na sisa ego ma were be te kunta min sisa ah ifene sa ni mine ibeta bitigi la iba foko te ashura male ashura e te bargama e ala ga dum bargama du sisa mali kono ani mali kenema malien bebe ashura de mi ibta ashura a jasmine me a fitini fana be no donc ni takara ibe ta bitigi la mana ta mali fon fa ni ko te ashura doron iba soro donc ibe ta te ashura san ibo sigi kana na sinon ni yere ah iga te intakata na quoi Digi sama ko ashura ya fitini delebeleba ani kunta do Jasmine obeya o belebeleba kelen ani fitini kelen nama nte ashura ko inte jandala te ashura amba degiste bi ah nili ti ashura yeke ashura ko teni ashura ayo kobe ado manana ametanga patron jabu golini ko te ashura de kalale on dun teni don amana uyere bébé ashura merci ouais quand je suis commencé à maladie les matins Entrez. Ok. Voilà. Nyatala. Nini Asura. Asura, yere nyaba nyela. Asura, nini nyamara bote kele. Asura, mgo wala degi, mais utege Asura nyokona ye. Ale de abe fon na mako tewa samala nyon. Ni ne filɛ sɔgɔma hali ni ma daraka du 6h du matin ni wulila i bɛ se yanni min a ti kɛlɛ a tɛ foyi k'i la a tɛ kɔnɔdimi bila i la wa a ka ɲi mɔgɔw ka santé yɛrɛ fɛnɛ ma awɔ mais ne b'ale de min yan donc merci beaucoup merci te Asura tew la samala ɲɔ te Asura sanga ɲɔgɔn t'i la te Asura an bɛ o de min te Asura tew la samala ɲɔ te Asura sanga ɲɔgɔn t'i la te Asura wala i tɛ i ka